1 minute, name 15 world capitals. Manila. World. Tokyo. Basta country. Okay. Tokyo. Ulaan Baapar. Ano yan? Pwede sa loob na ng Pilipinas? Australia? Ay, hindi yan eh. Canberra. Canberra. Pyongyang. Seoul. Seoul. Yung ng North Korea. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Money Heist. Shanghai. Lahat na nandun. Shanghai. Ay, oo. China, nga, ano? no? Stockholm. Paris. Sa China. Paris. Ano sa China? Nasa Manila yung mga character doon. Hindi ko na nga rin maalala eh. Shangri-La. Berlin. Berlin. Sa Egypt. Denver. Denver. Sino pa? Sino pa? New Zealand. Sudan. Ah. 10